Balmo, ame ya fadili. Anga connection kuya ambla, ame ya fadili. Alibi, ambe temeni émission yi. Connection kuya ambla doni. Mamadou Jawara abe partage la nogati ina. Orsati kan konna ale yere. Balmo, ni wagati ina fembe kembe. Jamana be bintugo mina. Anka don ka fo an beka bolo bɔ Faransi bolo an ka dɔn n'an y'a kɛ o ka jugu ni Faransi toli ye an bolo kɔrɔ yan an ka dɔn an beka bolo bɔ MINUSMA min bolo n'an y'a kɛ ka MINUSMA kɔ lebu ka fini bɔ MINUSMA na k'a yira ka fɔ ko tɔɔrɔ ni degun min bɛ maliyɛnw kan ko jan dɛmɛbagaw yɛrɛ ka tɔɔrɔ don o kumana o siraw o taamara k'o yira kan min ka bon ni kan bɛɛ la poudrière de l'armée malienne kan min n'a ɲɔgɔn tɛ Mali kan bɛɛ kɔnɔ kan bonya fana kɔfɛ jamana président yɛrɛ dagalen dɔ ye ministre de la défense ale yɛrɛ fana dagalen dɔ ye o kan belebele fila ani ka taa bila ni mɔgɔba fila ninnu fana bɛ si ye u y'o fana attaqué k'a yira an na k'a fɔ hali bi kan tɛ se o baara bɛ senna tuma min na an bɛ foli lase an ka dɔnnibaa bɛɛ ma n balimaw an y'a fɔ ye n ko ninnu ye commando invisible ye ngo munu minɛla aéroport la u ka laɲini tɛ foyi ye c'est d'attaquer ou de s'attaquer au domicile du président ou le lieu de travail du président ou bien n'a sɔrɔ jamana faamaw bɛ baara kɛ yɔrɔ mun na baara in dabɔra o de kama nin kɛra kuma min na an welela Segu k'an k'an boli ka taa joona kulu wɔlɔ 100 ani 24 k'o wurudi kɛ k'o alawali kɛ k'o kuncɛ ni dalilu kalani ye ko Ala ka Mali kisi ko Ala ka Mali bɔ ko Ala ka Mali janfa min bɛ Mali kɔ n'a kɛra o kumana fɛn min ye diɲɛ sebatigiw OTAN européens o belebele minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ cogo bɛɛ la Mali ka dafiri Malidenw aw tɛ min dɔn le Mali fait partie des réserves mondiales pétrole min bɛ Mali la gaz min bɛ Mali la ka taa bila lithium min bɛ Mali la ko diɲɛ bɛɛ ka bolofɛn bɛ ban ka tɔ to dugu minnu ye Mali b'o duguw fɛ Mali bɛ hɛrɛ bɛ minɛ k'a bila diɲɛ sebatigiw ɲɛ Amérique ni Faransiw ɲɛ ni nin gɛlɛyaw nana diɲɛ kɔnɔ Mali ta de bɛ bɔ ka kɛ ka olu ka duguw sumaya n'i ye ONU yɛrɛ ka janfa ye ka fara fɛn min ye puissance tɔw kan u bɛ don ni mission onusienne ye jamana bɛ se ka nin bɛ se ka cɔri cogo min na an tɛ taa fan ni nafan dɔn an yɛrɛ la an taara Segu kalan bannen kɔfɛ u ye 3-4 Seko Mohamed Ba n'u b'a wele ko Seko Lagare ale min ye Seko Lassana Kane ka kalanden don
Seko Lassana Kane o ka kalanden o ka Seko sigilen do Seko Mamadou Ba n'a sigilen do Côte d'Ivoire ale nana Mali kɔnɔ nin baara la nin kɛnɛ kan fɛn min ye Seko Kalilou Kane n'o ye Seko Lassana Kane denkɛ ye ale yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan Seko Mamadou Ba n'a tulo banna a ka weleli kɛ fasodenw ka a mankan mɛn a ka d'an ye Seko Lagare salamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala barakatuh. I bɛ direct la maliyɛnw tulo b'i la a ka telefɔni tigɛra Seko i bɛ se ka weleli kɛ 20 72 97 72 ale de y'an wele ka taa Segu ka kalan kɛ ka 3 4 faga ka saraka bɔ jamana ye Seko Mamadou Ba ale ka baara kɛra o ye ko in kun dabɔra mun kama u ye Asimi yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min na ale ni Senu kan u ye de gosi ka don ɲɔgɔn na nka nin y'a ye Mali finitigiw sera ka dɔ bɔ daga la an ye mɔgɔ dɔw minɛ ale ni avion ɲɛ kelen minɛ an sera k'o bɔ ko la u solila ka don fɛn min ye 4h 5h moins ka don 5h yɛrɛ la fajiri bɛ wele a bɛ seli ka jigin wagati min na u ye mobili 2 bɔ ɲɔgɔn na mobili ni kelen kelen bom min tun b'a kɔnɔ a bɛ ti i jɔ o kuma na bom kilo caman na dɔw b'a fɔ ko tonne nka a t'o bɔ bom kilo caman a bɛ taa o la u kelen k'o kɛ kuma min na u ye u donnen kan kɔnɔ mobili 2 kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye mobili kelen o bi i ɲɛsin fɛn min ye service matériel mun bɛ yen ani hydrocarbure ni an ka minɛnw ani an ka tajiw bɛ bila yen ale b'i ɲɛsin o ma mobili dɔ min bɛ yen n'u ye explosive kɛ kuma min jama bɛ girin ka don ɲɔgɔn kan sɔrɔsiw t'u ninjugu dɔn dɔw b'a fɔ ko coup d'état don dɔw b'a fɔ non sɔrɔsiw bilala ɲɔgɔn na an bɛ kari ka don ɲɔgɔn na u ni cɛ min donna a ka ca ni cɛ 100 ani dɔɔnin ye u donna yɔrɔ min fɛ o ye ka bɔ Kati kɔkɔ ka don ka na kan yɛrɛ kɔnɔ o ye yɔrɔ min o bɛ labila Katika yɛrɛ minnu bɛ tɛmɛ ka taa Bamakɔ mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ ko ye tɛmɛsenna sira ye u nana ni fɛn min an ka service matériel n'o bɛ yɔrɔ min na ale ni an ka direction hydrocarbure n'an ka tajiw ni fɛnw bɛ bila yɔrɔ min na u nana ka na mobili kelen min kunda o kan o pɛrɛnnen kɔ kuma min na o kuma na u ye temps dɔ ta 5 minutes ka sɔrɔ ka obi kelen fili min b'a to sɔrɔsiw bɛ réagir ni sɔrɔsiw réagira an b'a fɔ échange tɛ coup de feu kɔnɔna la élément minnu bɛ yen a bɛ fɔ a ye président nabɔ a ka taa bila yɔrɔ sécuriselen dɔ la o échange tir kelen kɔfɛ i bɛna dɔw de la ko Mali armée k'a kun sigilen bɛ a t'a dɔn kɛlɛ bɛ bin don min na mais sɔrɔsi kelen kelen bɛɛ sigilen bɛ ni kɛlɛ ye il y a pas une armée au monde qui peut attaquer une attaque qui peut empêcher une attaque terroriste. Mais chaque armée professionnelle doit disposer d'un plan de riposte qui serait à la hauteur de l'attaque. Armée Mali au professionnalisme de Ira. Vous voyez que les 4 postes là, nous kuma réagir ka do ɲɔgɔnna a bɛ kɛ an yɛrɛ bɛ marifa ci ɲɔgɔn na ni jeli bɔnna ni jeli binna o bɛ kɛ sababu ye an damaw bɛ ɲɔgɔn gosi an damaw bɛ don ɲɔgɔn na o temps kɔnɔ o kumana élément minnu infiltré n'olu bɛ civil la olu b'u kun ɲɛsin Asimi yɛrɛ ka so ma o kumana an bɛ kari ɲɔgɔn na ni jugu dɔnnen tɛ
barisabula yɔrɔ min don surasiw yɛrɛ ka domicile de don u yɛrɛ denw n'u musow bɛ si yen o de y'a to obi filila officier ko civil bɛ ka to kɔnɔ ko mɔgɔ si kana bɔ ni fini t'i la o ye ennemi siran kosɛbɛ barisabula o kɔrɔ anw ka ennemi ye jɔn ye fini tɛ maa min na n'a bɛ marifa ciyɔrɔ o kɔrɔ k'o de ye anw ka ennemi ye en face kabini u ye obi filanan fili officier minnu bɛ yen ko civil bɛ ka don nin ko in nin bɛ ɲɛɲini de échange tiriw daminɛla o y'a sɔrɔ élément minnu bɛ ka véhicule fɔlɔ ko o accompagner olu obligera ka réagir barisabula u kun bolo ko sɔrɔsiw dama de bɛna marifa ci ɲɔgɔn na ala y'a kɛ o occasion ma sɔrɔ parce que u y'a kɛ bɔda kelen min kun bɛ yen o ye ka bɔ fɛn min ye ka na ka jigin ni Kati yɛrɛ dugumala ye ka bɔ ni Kati kɔkɔ sira ye sira min bɛ taa Kati kɔkɔ o bɔda kelen de kun bɛ yen n'o tɛ n'i ko k'i bɛ segin kɔ yen bɛɛ minɛlen don barisabula o tigi dɔw minɛ dugu dɔ an sigi olu bɛ taa terroriste minnu fana bɛ yen n'o ye état islamique ye n'olu fana y'a revendiquer olu fana ko parce que Mali fana y'i bolo di Wagner ma n balimaw aw b'a dɔn nin de la ko jako connexion tun bɛ an dɛmɛbaw ale ni les soi-disant terroristes i b'a dɔn de la ko connexion tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi a y'a dɔn ko ninnu ye 109 kɛ k'u nakun tun tɛ terroriste ɲini ye dɛ u kun nakun de ye ka kawo installer pétrole kana bɔ sanu kana bɔ an ka ressources si kana bɔ barisabula kɔsa in na Mali ko a ye contrat passé ko nka ko Mali pétrole o marché horizon o kɛra à part égal 50% 50%. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali pétrole bɔ i bɛ 50 ta Mali bɛ 50 ta jɔn nana ni hakilina ye colonel Assimi Goïta ale bɛ bɔnɛ ani na ale bɛ bɔ yen o tuma na minnu bɛ faso da ka faso kantigɛ minnu bɛ Mali da ka Mali siri k'a di nanzaraw ma minnu bɛ 10% di Mali ma minnu bɛ 5% di Mali ma minnu bɛ contrat comptant signé k'a di Mali ma olu bɛna sigi fanga la Maliyɛnw bɛ sigi wo in b'a fɔli la tugun nin baara de labɛnna colonel Assimi Goïta a n'a ɲɔgɔnnaw bɛ gɛn cogo min na ka bɔ fanga la n'u ma se ka gɛn u ka faga nka an b'a ta ka da attaque terroriste kun barisabula kɛlɛ kun y'o ye parce que olu yɛrɛ nakun kun ye terroriste ye nka u tɛ sɔn k'a fɔ abada u ka mercenaires minnu donna o mercenaires ninnu olu de kun bɛna appuyer k'olu ni terroriste élément dɔw ɲagami ɲɔgɔn na o tuma na u bɛ attaquew kɛ n'o kɛra tuma min na an b'a fɔ ko terroriste don k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ kun kan ka na an dɛmɛ sira bɛɛ fɛ a bɛna dɔw de la ko an ka sɔrɔsiw ye courage min ta an ka transition ye courage min ta an kan k'a soutenir k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA ani Faransi k'an dɛmɛbagaw tɛ maa minnu don u tɛ an ka hɛrɛ kama baara tɔ kɛra cogo di ne ni kun kɛra mobili filanan min kun bɛ yen o kun bɛ ka Assimi kɔnɔ k'an jumɛn ni ka taga surun ni Assimi bɛ se ka t'i dogo ye o de kun ye para jikɔrɔ ni kan ye i kun bɛ jigin ni Samɛ bɔ sira bɛ yen ka taa k'a fɔ ko Assimi bɛ taa kalifa don 33e régiment maaw la o temps kɔnɔ véhicule filanan min bɛ yen o ye point delta ye u b'o sauter o tuma na Assimi bɛ bi embuscade kɔnɔ i n'a fɔ fɛn min ye Roch Marc Kabore o ta kɛra cogo min na ne y'a fɔ a ye kabini ninnu nana don min na n ko ninnu nakun ye président ka so attaqueli de ye je vous ai dit u nakun ye président ka so attaqueli de ye commando invisible n'u donna u ye gosili kɛ aw bɛ wele wo in b'a fɔ tuma min na a bɛ kule ka ɲagami ɲɔgɔn na président bɛ bɔ k'a bɛ taa dogo o temps kɔnɔ président bɛ bi embuscade kɔnɔ donc voilà Mali armée a attaquera Mali yɛrɛ attaque 9 de kɛra Mali kɔnɔ en 72 heures a y'a dɔn ko Dieu a choisi le Mali armée foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ attaquer tile 3 attaque 9 tous les grands camps du pays y compris la résidence du président de la transition y compris mɔgɔ bɛ se k'i jigi da kan o kan kan a bɛɛ gosira nka Ala y'a bɛɛ kɛ Mali sɔrɔsiw ye se sɔrɔ o kan nin kɔrɔ ko Dieu a déjà choisi son camp ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ala kama ko Ala yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ de bɛ Mali yɛrɛ kɔkɔrɔ sisan n balimaw nin kɛra tuma min na Assimi a y'a ka finiw don k'a ka cortège wuli Ala tɛ ji to nɔnɔ la nin kɛra ka Goodluck Jonathan yɛrɛ to a sigilen bɛ ka Assimi kɔnɔ fɛn min ye CEDEAO yɛrɛ président ye
ala ye nin ka a ɲɛna a k'a dɔn CEDEAO a n'a jɛrɛw ani faransiw bɛ ka min kɛ Mali la ale yɛrɛ kɛra seere Assimi y'a yira maliyɛnw na ale ye nin dira maliyɛnw ma ale bɛ sa maliyɛnw ye a ye fanga in ta maliyɛnw kama Assimi bɔra ka taa baarakɛyɔrɔ 8 heures wagati a ka cortège b'a kɔ ka taa Kuluba ka taa Goodluck Jonathan a rencontré ka bɔ la ka taa polisiw ka sortie min kɛra officier minnu bɔra ka taa yen ka t'o baara kɛ fɛn min ye terroriste minnu ye attaque in revendiqué ale ni Faransi armée yɛrɛ a général a ye conférence de presse min kɛ Burkina k'a yira k'a fɔ ko Mali ale bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ basabula Wagner bɛ yan ani terroriste fana ko k'olu ye Mali gosi basabula Wagner bɛ yan an bɛ général in yɛrɛ kumakan k'a la. Comment se fait-il qu'un général de l'armée peut s'opposer ou bien peut s'infiltrer dans la gestion interne d'un État souverain? Allez de quoi Mali n'a soit français politicien doit faire un famille, mais français sur la séquence fort. Comme Mali a qu'à pétrole bordé dit il ici d'homme, pourquoi barake, comment oluma? Eh, ja nous nous met pétrole bord de l'air. Nous nous traitons aussi ni ne. On m'a dit qu'Amadou Koumfaye, on m'a dit qu'Ayad Agagalié. Nga petrol bo denga unyebola petrol bo sanu unyebola anga okmona furba haga be borom na unyebola mamunu maseka Amadou Koumfaye nga ubanga petrol bo rodi jinali yere kuma min Wagner de s'en prendre au pays d'Afrique de l'Ouest. Le général Laurent Michon a porté des allégations à l'encontre des mercenaires russes. Il a également avancé que le Mali a pris des mesures pour exploiter des sites aurifères pour Wagner. Le code minier a changé depuis et désormais, après la première dose gratuite et la deuxième dose gratuite offerte par le dealer, il se trouve qu'un certain nombre de dispositions sont prises pour exploiter 3 sites précis d'or par Wagner. Et donc maintenant, il va falloir commencer à payer. Voilà. Ça s'appelle la prédation sonnante et trébuchante. La France accuse la junte de s'être tournée vers des agents militaires russes pour l'aider dans sa lutte contre le djihadisme. Balmo aya donko terroristes ayu jatigila don c'est ça. Aya don sisan ko terroriste jigi ye joy ni ye kanuru attaquer lajɛ awa abina dɔɔnin de la ko y a un expert mi ye plan dilan k'a di ninnu ma expert mi ye ko dilan k'a d'u ma u kana Mali attaquer a b'a fɔ ko terroriste a kana ɲinɛ k'a fɔ ko expert militaire de bɛ ninnu kɔfɛ fɛn min ye k'u dɛmɛ kana baara ninnu na tile u b'a dɔn waati min na an bɛ se ka attaquer tan minɛn jumɛn kan ka kɛ ka attaquer an kan ka don an kan cogo jumɛn o tuma na fɛn min ye kan kɔnɔna ninnu bɛ yɔrɔ jumɛn barisabula fɛn min ye faransi de kunna anw bɛ jɔ la a b'an ka kanw position dɔn an ka marifaw bɛ bila yɔrɔ min na a b'o dɔn an ka tajiw bɛ bila yɔrɔ min na a b'o dɔn barisabula ni i taara fɛn min ye an ka hydrocarbures bɛ ka an ka tajiw bɛ bila yɔrɔ min na n'i ye gosili kɛ yen an tɛna se ka taji sɔrɔ ka kan ka bolomafɛnw na ka kɛlɛ kɛ o waati kelen y'a sɔrɔ u bɛ ka senu fana attaquer avion kana se ka wuli hali n'a y'a sɔrɔ u ye kana k'a fɔ k'u nana kana tiɲɛni don jamana in kɔnɔ hali n'an ko k'an bɛ wuli ka avion na wuli parce que u bɛ siran avion ninnu de ɲɛ an ka nin hélico ni an ka chasseur ninnu u bɛ siran olu de ɲɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an kana se ka o kuma na wuli k'an tɛgɛ don an yɛrɛ kɔrɔ Mali faamaw ye kuma min fɔ a bɛna dɔn nin de la ko Mali ɲɛmaaw fɛn min ye an ka président a n'a ka gouvernement k'u bɛ kodɔn u kɛlen ka Côte d'Ivoire mercenaires ninnu minɛ mercenaires ninnu minɛlen kɔfɛ u ko a ye na ni daluya ye daluya min b'a jira k'a fɔ ko mercenaires tɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ko k'u bɛ MINUSMA ka bolo kan hali san négociation de bɛ sen na mais daluya ma sɔrɔ k'a di nin mercenaires ninnu ye dongo 7 min kɛ a dongo 8nan n'a ɲɛdɔnna a b'a dɔn ko ninnu de ye o kuma na jamana ka dafirili ye ninnu de bɛ appui di terroristes ma ninnu de bɛ appui di o kuma na fɛn min ye jamana bɛ dafiri cogo min na pour faire plaisir à tous les ennemis du pays de la nation dugu minnu b'anw juguya la minnu bɛ fɛ bi transition ko ka ban barisabula transition nana ka na Mali bɔ tubabuw mugu fɛrɛn citɔ ale ni bal o ye fɛn min ye sɔrɔsi kelen ani civil kelen u y'o sɔrɔ kɛlɛ kelen kana daminɛ tuma min na muguciw échangew kɛra fɛn min ye côté 4 côté 5 fana bɛ kati kɔnɔ k'a daminɛ point sud nord n'o ye point bɔda 2 ye olu bɛ tila ka sɔrɔsiw ka teni dɔw don donc élément ka ca yɔrɔ min na u bɛ grenadine bɔ k'a fili olu kan u bɛ sɔn ka sɔrɔsiw yɛrɛkɛ kɛlɛ bɛ ɲagami bɔgɔ bin wulila ɔ kɔnɔna jugu
surasiw ye dada olu la tuma min na kɛnɛma jugu ninnu bolila dɔ taar'i da o tuma na fɛn min ye Kati yɛrɛ kɔda Kati kaburudon kɛrɛfɛla la cɛncɛnnin sanfɛ ale taar'i da ye dɔw yɛrɛ taara kiliniki la dɔw bɔra ka don Kati kaburudon yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la n balimaw an ye maa minɛ a maa kelen-kelen bɛɛ a bɛɛ ye mɔgɔ la kodɔnnen dɔw yɛrɛ bɛ yen n'an b'ale wele o tuma na ko Abu Nɛgɛ ale yɛrɛ bɛ Adjamé nin bɛɛ maa la kodɔnnen maliyɛnw anw ma fili an y'o fɔ aw ye Côte d'Ivoire ni Mali bɛ fa la bɛ ba la anw ye fa kelen ba kelenw di mais Ala de nana banque k'a fɔ sira minnu bɛ yen MINUSMA dɛ G5 Sahel fɛn min ye ECAP Sahel fɛn o fɛn kan ka na Mali dɛmɛ a bɛɛ bɛ don sira jugu de fɛ ka Mali tɔ dafiri sira filɛ nin wagati kelen na population civile yɛrɛ ye terroriste min minɛ terroriste 13 population civile yɛrɛ y'o de minɛ k'a di jamana faamaw ma surasiw yɛrɛ ye minnu minɛ ka minnu faga olu ko tɛ dɛ minɛli bɛ sen na Sikɔrɔninkaw commune 1 kɔnɔ olu ye 3 ɲɛnama minɛ terroriste kelen bɛ yen k'ale bɛ taa ji min a sɛgɛnna k'a bɛ taa ji dayɛlɛ k'a min tasira foyi t'a la anw y'o kɛ koli ye k'o minɛ anw yɛrɛ bɛ saraka bɔ la Segu tuma min na anw bɛ misi kan tigɛ misi bɛ ban kan tigɛ la tuma min na o y'a sɔrɔ terroriste 2 nana karaw kɛr'o la kelen y'i fili ka jigin kɔlɔn kɔnɔ an ko kɔlɔn kɔnɔ i bɛ bɔ i mana kɔlɔn kɔnɔna kama donc an bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ a b'a nɔgɔya yɔrɔ la barisabula fɛn min tun bɛ maliyɛnw jɛ terrorisme kɛlɛ la maliyɛnw filɛ k'o de kɛ nin n'o ye population yɛrɛ ka participer population yɛrɛ ka fara finitigiw kan population yɛrɛ ka dénonciation kɛ kunun ni kunasini ni bi population ye dénonciation min kɛ maa min minɛla a ka taa ni maa 20 kɔ ye population yɛrɛ kelen ka wuli ka jɔ nin cɛsiri kama bravo à la population malienne bravo à tout le peuple malien particulièrement celle de Kati la population de Kati Katikaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kɛlɛ kɛra tuma min na i bɛna don de la ko civiliw y'a dɔn ko nin tɛ sɔrɔsi ko ye ko nin ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ fa kelen ye an ka cɛ kelen den ye o de bɛ se ka Mali kɛlɛ in ban a kɛra yɔrɔ min na Katikaw bɔra ka na kan fan bɛɛ minɛ minnu bolibolila ka jigin ka taa yɔrɔ la Segukaw fɛn min ye Sikasokaw Bamakɔkaw fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko e de b'a la k'a fɔ ko tiɲɛni b'a la ka kɛ i bɛna dɔw de la ko Mali saraka bɔlen bɛɛ minɛ la saraka fɛn fɛn bɔra k'a bɛɛ minɛ la i bɛna dɔn nin de la ko saraka min bɔra k'a minɛ la Seko Lagare ye weleli kɛ fixe kan an k'i ta a kɛ sisan an b'i ta oui donc a bɛna dɔn nin de la ko sɔrɔsi ko tɛ le peuple malien a compris terrorisme kɛlɛ gɛlɛya ye mun ye aw kana paniquer n'i paniquera terrorisme kɛlɛli la terrorisme bɛ fɛrɛ i ma terrorisme bɛ kɛlɛ cogo di il faut garder le sang froid maliyɛnw y'o nin de kɛ attaque 9 tile 3 kɔnɔ population ma paniquer population y'a jɔ a jɔyɔrɔ la population y'a sigi a sigiyɔrɔ la population y'a a ka o tuma na sang froid garder k'a fara a ka tenitigi kan donc mun de kan ka kɛ SE yɛrɛ k'a lajɛ ka nin wagati la politiciens b'u tile kɛ wagati min na jamana b'a la ka dafiri ta wagati min na gɛlɛya bɛ kanalen population civile jeunes ni muso bɛ ka wuli ka taa fara an ka sɔrɔsiw kan o wagati la an ka ministre kɔrɔw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Choguel bɔ yen ko o kumana Asimi ka élection date fɔ a b'a dɔn nin de la terroriste fɛn fɛn donna Mali dɔnnibaaw ye saraka min bɔ a minɛla ko in kun dabɔra ka jeli min bɔn ko in kun dabɔra ka su min bɔ
a barika bonyana Seko Lagare an b'i ta direct la yan Ok. Seko Lagare an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'an wele ka taa Segu kalan kɔfɛ kuluwalaw 120 kɔfɛ ka dalanun kalan an ye misi 4 da ka saraka bɔ ka don o kumana jamana na a tɔɔrɔ ni jamana na a jugu cɛ ayiwa kuma b'i bolo maliyɛn bɛɛ kulo b'i la i bɛ se ka mun de fɔ bi an y'a ye k'a fɔ terroriste b'a la ka minɛ fan bɛɛ fɛ u b'a la ka minɛ côté bɛɛ fɛ Ala sɔnna ko n bɛ maliyɛn bɛɛ fo u bɛɛ kulo b'i la ka aw yɛrɛ ka radio fo kosɛbɛ k'i yɛrɛ fo an kulo b'i la weleli min kɛ ka na unhun an y'a dabɔ jamana dɛmɛ wala jamana dɛmɛ adamaden kan n y'a f'i ɲɛna an ye mɔgɔw ta ka dɔgɔkun kelen kɛ an bɛ ka kulubalaw 124 de ɲini ala bolo o dafalen kɔfɛ donc an sɔrɔla ka misi 4 ɲini fiman kelen jɛman kelen bilenman kelen ka fara sankabatura kelen kan k'a faga ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ de ala ka se ka Mali yɛrɛ de bɔ ten sa Mali ka se ka segin Maliya yɛrɛ la ala ka se ka an kisi ka an tanga an y'a nafa ye tile 3 tile 2 in kɔnɔ n tilala ka f'i ye n ko anw m'a bɔ yɛrɛ yira kama parce que yan'anw bɛ sarakati bɔ anw y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw y'a bɔ dɔnnibaa ŋaniyaɲumantigi dɔw y'a bɔ anw tun bɛ k'a bɔ don min na fana dɔw fana tun bɛ k'a bɔ anw tilalen k'a bɔli la fana hali sisan dɔw bɛ k'a bɔ n'i ma min ta ye de i tɛ se ka bɔ kalama nin ye tiɲɛ ye donc n fana b'i fo i ka séjour la parce que i nanen fana a diyara mɔgɔ caman ye a ye mɔgɔ caman nisɔndiya wallahi ala n b'a ye a ɲini dɔnnibaga bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ fana fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ i ye dɔnnibaga ye i bɛ ko o ko la n'i bɛ se ka jamana dɛmɛ ni kunnafoni i bɛ se ka jamana dɛmɛ n'i ka ala wele i bɛ se ka jamana dɛmɛ ni sarakati i bɛ se ka jamana dɛmɛ ni fɛn o fɛn min tɛ kɛ ni yɛrɛ yira ye k'a bɛ kɛ ala ni kira jati kosɔn ani faso kosɔn bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ hakɛto b'a ka sɔli ala muhamadu salim merci beaucoup i ba ni ye Seko Lassana Kane ka Seko sigilen n'u b'a wele ko Seko Lagare waati min na Kati bɛ attaqué a ko Boumadel na joona fɛn min ye saraka min bɛ bɔ ka nin ko kunbɛn a kana kɛ koba ye Boumadel na Seko Lassana Kane ala belebele bɛ fo nin y'ale ka kalanden de Seko Mamadou Ba kana ka kalan kɛ ka ko in kɛ ko jasilen ka ko in kɛ ko in ka se ka da maliyɛnw ka tila ka se sɔrɔ terroriste b'a la ka minɛ cogo min na o b'a la ka minɛ ten Mali dɔnnibaaw kan ka fo dɛ Mali maɲumanw ni misiri kɔnɔmɔgɔw wallahi a ka duwawu minɛ la 9 attaques en 72 heures ni bonya ni duwawu tɛ maliyɛn population b'a la ka dénoncer fan bɛɛ fɛ ni tun bɛ Mali population jɛ i mana terroriste ye yɔrɔ min na k'a ko fɔ i mana mɔgɔ jugu ye yɔrɔ min na k'a ko fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi ma joli minɛla ala ni population yɛrɛ ka dénonciation dɔrɔn fɛ wa terrorisme bɛ kɛlɛ tan ni terrorisme bɛ kɛlɛ tan ni ça c'est le seul plan de lutte contre le terrorisme n'aw ko ko ouais ko kan attaquera ko ye fugariya ye Afghanistan Américain ka kan attaquera siɲɛ 4 Américain ka kan attaquera siɲɛ 4 Afghanistan k'a fɔ ko kan attaquera ko de ko armée ye fugari o tɛ mais kan attaquelen kɔfɛ ka mun de kan ka kɛ walasa ka dankari kɛ jugu la armée y'o de kɛ e bɛ mun de kɛ ni jugu benni kan ka girin ka jugu minɛ k'a neutraliser k'a da c'est ça une armée le projet de l'armée se mesure à travers quoi c'est sa capacité de riposte contre les attaques aucune armée au monde ne peut empêcher les attaques djihadistes. Mais comment répliquer, comment riposter? Et c'est ça que l'armée malienne a fait. Et c'est ça une armée. Odia to kolokani. Terosu nana torosi keme anindoni ba moto la. Uye kolokani kana kodi. Ka gendarme demaro to konna la. Gendarme ye feno kana amba fuma ko DOT, défense opérationnelle territoriale. Ibe yoro mina kala kana. Gendarme yu dogolen to. N'a bɔra cɛ kelen banale la u ye terroriste fɛn fɛn kun bɛ da la plus de combien de morts u bɛɛ bolila o y'a sɔrɔ u bɔra bawulen kɔnɔ ka na ni bananba ye bananba u ye ɲɔgɔn ta fila k'u yɛrɛ kɛ cikɛla ye ka na k'u bɛna Kolokani gendarmerie attaquer c'est ça un gendarme ni ko binni kan ka na paniquer basabula fɔlɔfɔlɔ u bɛna yɔrɔ min dɔrɔn u bɛ tir de wuli fan bɛɛ marifa mankan aw bɛ tir k'aw kun fɛ a ka position bɛ dɔn gendarme ma kuma gendarme y'u calmer
kalmoso k'u calmer ka sɔrɔ ka a lajɛ sisan u bɛ côté min fɛ ka dankari u la et c'est ça fɛn min ye Sévaré koro ye dugu min bɛ ko Chogu u ye ambulance ta Burkina immigration de b'a la ka bombe k'a kɔnɔ u bɛ fɛ ka na n'i donna koro kɔnɔna la o tuma na i bɛ tɛmɛ gendarmerie la ka taa se Kama ɲɛfɛ n'o bɔra yen dugu fila bɛ yen o dugu fila in bɛ Burkina frontière la u tun bɛ fɛ ka don ni ambulance ye ka sirène k'a la a bɛ kɛ sɔrɔsiw kɔnɔ ko non ko nin ye ambulance de ye sɔrɔsiw b'a fɔ ko non k'a y'a to a ka tɛmɛ o bɛ don donc maliyɛnw hali Kɔrɔbiyari a y'a f'u ye fɛn kelen bɛ se ka Mali kisi bi o de ye ka corruption nɔgɔya poste la ka bi mɔgɔw ka poste la finitigi minnu b'a kɛ a y'a dabila k'a kɛ samara bɔlen don marifa bilalen don kɛrɛfɛ la distraction et négligence n'a ma dabila attaque fɛn fɛn bɛ se ka terroriste attaque dɔgɔya o de ye sɔrɔsikɛ ka concentrer à tout moment sɔrɔsiw k'u yɛrɛ bila en position d'alerte à tout moment policiers k'u yɛrɛ bila en position d'alerte en tout moment a y'a ka système de contrôle falen vienti assurance a y'o dabila a ye mobiliw fouillé la population collabore maintenant avec les forces de l'ordre et an bɛ nin de nɔfɛ diɲɛlatigɛ la jamanadenw ka fara tenitigiw kan nka n'a ye corruption kɛ ani yuruguyurugu ani ka jamanaden tɔɔrɔ jamanadenw b'u yɛrɛ minɛ dɛ Mali tenitigiw ye population jɔyɔrɔ ye u y'a dɔn k'a fɔ ni population wulila ka fara tenitigiw kan nin kɛlɛ in an b'a ban kalo 6 nka n'a fɔra poste la dɔwɛrɛ tɛ ɲini camion charbon mobiliw fɛn min ye o tuma na mobili minnu bɛ bɔ CH minnu bɛ bɔ Dakar port la ka na minnu bɛ bɔ Côte d'Ivoire port la ka na bɛɛ bɛ girin ka da o de kan marifa bɛ tɛmɛ muru bɛ tɛmɛ bombe bɛ tɛmɛ ni postew sécurisera ka ɲa o bɛ se ka belebele bɔ nin baara la ni population contannen don elle peut beaucoup servir son armée ni population contannen don elle peut beaucoup contribuer à sa propre sécurité ni population contannen don elle peut servir de renseignement pour sa nation Mali finitigiw a y'a dɔn k'a bɛ kɛlɛ de la taabolo kɔrɔ min bɛ an k'o bila 1000 mana sara i bɛ tɛmɛ an k'o dabila 600 mana sara i bɛ tɛmɛ an k'o dabila an ka bila n kun na ko dɔ de b'a la ka sa kana kɛ mɔgɔ kama a k'i muso kama a k'i den kama a kɛ i bɛ du min balo a k'o kama i k'a dɔn k'a fɔ ko jama de dahirimɛ sirilen b'i la et c'est ça important i tɛ se ka saya bali koyi i tɛ se ka saya bali koyi mais i bɛ se ka dɔ bɔ i risque de la donc ka nin fɔ Mali finitigiw ye an ye min y'an ɲɛ la tile 3 in kɔnɔ o kana population ka déçoit a ye juges protégés bari sabula kɛlɛ in a kana ɲinɛ tribunal kɔ a ye sécurité renforcée dans les tribunaux a ye procureur ka sécurité renforcée les substituts procureurs a y'u protégés kɛlɛ in bɛ woyo ka jigin kɛlɛ in an kana négliger ça c'est une victoire d'abord 9 attaques en 72 heures an ye kuma wolo sɔrɔ a bɛɛ la avec l'appui de la population avec la participation de tous sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ dɛ Mali population bɛɛ katikaw aw bɛ fo katikaw bravo les Katois an bɛ nɛgɛjuru sira labila k'a labila Mamadu Traoré i bɛ hakili to télécell numéro pour la diaspora malienne o ye 51 02 05 05 o ye télécell ye an ka kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka weleli k'o la maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan olu bɛ se ka weleli kɛ 20 72 97 72 kɔfɛmɔgɔw bɛ weleli kɛ 51 02 05 05 technicien n'i ma fɛɛrɛ kɛ ka clim ka k'a la ko man nɔgɔ han 20 72 97 72 an ye nɛgɛjuru sira labila mun de kan ka kɛ bi allo Allô, comment ça va? ouais ça va très bien i kan kɔrɔta
Moi, c'est l'univers qui sont très vraiment tout. Bon, vraiment, je suis très content de ton émission. Et l'émission a gagné. Bon, maintenant, notre avec l'innovation de l'État. Bon, ça dit que Mali, c'est trop comme il faut faire ça. Comment il faut faire trop de à bon Jamarawa. Au barabano, peut-être contrat fait à part égal, bidroudrou. Mali, c'est 50% de Dougumba, c'est 50% ça. Ah, d'accord. Au Kobana. Ça veut parler du lithium là. On a laissé tomber ce truc là. Au Mabla, lithium, ministre de Boka, commentaire, il déclare qu'il a tiré billahi, un caloca 10% à Teto là. Wallah Allah. Lithium, c'est un miret très stratégique. Non, on va refuser. Contrat, lithium, contrat, mais c'est à réviser. Il a son rôle là. Ah, merci. On a chancé de mourir. 20 72 97 72. Oye, diaspora malien taille 51 02 05 05 au WhatsApp numéro flani. Enfin, moi, je vais vous le coca. Okmana, on a tafé. Ah, outa. Nous, on a, oui, outa. Allô? Ah, ça va? Bien. Boumadel de Mbarnake. Ah, ok. En bas, il faut français ou bétodi. Bachite, il s'est mon la digandi. Aïdara Ismail. Amina. Amina Rabi. Ok. Merci mon ami. D'accord. Merci. À mes chances de mourir. À mes chances de mourir. Merci. D'accord. Merci. Aïwa. Sibalamine, il va t'arraber boire les langata. Ambakan. Mali, Dieu tient un mousseau, Mali, Orandéo, Mali, Halaladéo, Kaufo. Ma clé de Djemban. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ça, c'est la victoire des Maliens. Comment tu dis? Bon, ma belle, folie du camp. Folie que Djarani. Question que les ménés combat de l'union là. À poser. C'est un bébé bien. Quel est Malité, Péningalike et Ritupe? Jumé. Mitterrand. Contrat de Mitterrand qui est modifié quoi. Voilà. Pourquoi Malité au milieu? Pourquoi Malike, il joue comme Malike et Malila? D'accord, Midjabi 600. D'accord, ok. Merci. Mba. Ni chien joli. C'est ba. France ba fo kalem na international Malila Richou ba fo ko non ko accord défensif ani Maliche. Ça veut dire ce que ça veut dire. Amé ma wala tatou. Allô? Allô? Amche. Oui. Amba. Madame Traoré, Kati, Erenaholo. Katikao. Gardez-vous. Katikao. Non, il y a gardez-vous blayé. Wallahi, saya binata amuso buara katra, balima sauna, andoroni, atika tupu, kami dele. Wallahi, anyawi. Depuis 6 heures, on m'a fait que 6 heures à tranger, parce que je nous suis à Kayala. Allez, on est venu de la colonne, on a fait là-bas. Parce que je nous ai damné depuis 5 heures du matin, 23 heures de Yala. Akira. Waouh, Nini, faut que Wallahi, anyawi. Do avec métier avec do nana ni mola kabulo kona kile na complet de bala kile na kula daile ni sigi kapiga kale wa kula avec na kala na antara ni to kabulo kona akira Allah akira avec ajali na métier akira anyai
aw ka tigɛ an Asimi ko fo saya. Madame Traoré. Mais an b'a ɲini population ni jamanaden tɔw fɛ u kana to politique mɔgɔ si kana bɔ. Ka bɔ min da tuguna mɛnna. Politique mɔgɔw olu de b'a jukɔrɔ. Madame Traoré tɛ ka so bɔ. Politique tɛ dɛ maa si tɛ bɔ hali minnu tɛ politicien ye. An b'u bɛɛ tɔgɔ b'an bolo mais an b'o to bolo la ni Ala n'a kira sɔnna Ala ni ne baw mun ye Ala ni jidikaw barika walahi foyi tɛ Asimi sɔrɔ. Merci Madame Traoré Bamou. An bɛ Asimi Abdoulaye Kamankɔrɔ a n'a ka fɛn colonel k'u bɛ Abdoulaye Kamankɔrɔ an bɛ Sénégal ta an katigaw bɛ dugawu deli wa an b'u kɔ fɔ saya wa Ala k'i barika la foyi t'u sɔrɔ denmisɛnnin de bɛ ka jamana dilan bi cɛkɔrɔbaw y'an ka wari bɛɛ cɛ ka taa. Merci. Ne b'i bila Ala ka jamana ɲɛmajɔ. K'an bɛn. Aw yɛrɛ Ala k'aw garijɛgɛw. Amina Rabi. Asimi a tant que i ma constitution suspend i tɛ se ka jamana in mara ka ɲɛ i bɛ jamana mara cogo min kɔ f'i ka constitution suspend. Allo an cɛ n balimakɛ. Allo an tulo b'i la. Allo bonjour. Awɔ radio Dakan don. Ala kuma retour de t'i bolo kuma. Amina Rabi ami. Ira ko kan ne ko ji wallahi. A diyara n ye. Ne filɛ kila ne retour kɛlɛ tɛ foyi la. An kɔni bɛ dugawu kɛ. Kidali réseau man nɔgɔ. An kɔni bɛ dugawu kan ka sarasi Ala ka victoire d'u ma. Ami. Merci. 20 72 97 72 diaspora malienne 51 02 0505 télécell numéro de do. Aw bɛ se ka don o kan. Allo an bɛ maa wɛrɛ ta. An cɛ. Aba ça va? Nba. Kɔni baasi bu Mabel. I wele tɔ dɔ ka bɔ Senu kɔnɔ. Senu ta in kɛra cogo di de? E ka dɔɔni fɔ an y'a la dɛ. Senu yan nɔ alhamdulillah an kɔni bi Senukaw b'a la tanu. Situation tɛ ka wuli ça fait tout le temps. Non, c'est vrai. Nala. Tiɲɛ birikadi min bɛ Senu san a b'a ka mɔgɔw bɔ ka taa sɔgɔmadafɛla 10 heures ninnu na u bɛ taa munumunu yen fan na mais u kelen tɛ se u kelen fanga tɛ se. Ça c'est vrai an y'a ye birikadi kelen tɛ se. O kelen fanga tɛ se. Donc an b'a f'i ɲɛna i ka f'u ɲɛna u ka dɔ fara u ka fɛnw kan u ka kɛlɛkɛminɛnw d'u ma u ka yɔrɔ nin bɛɛ sécurité kan. Merci mon frère. Voilà, comme ne ye Sila ye Jawara ka ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛna. Non n fa y'i ye bi dɔrɔn de n fa y'i ye. Ayiwa. Ok monsieur le président ko ka bɔ Sikaso ka na don fo Senu k'a bɛɛ ye tu kɔnɔna a bɛɛ ye wo kɔnɔna. O kumana fɛn min ye ka don Banankɔrɔ kɔnɔ ka taa fo Jatula a k'aw hakili to yen na. N ko dugudenw bɛ ka participer de. Maliyɛnw bɛ ka contribuer u ka sécurité la. Sɔrɔsi ko tɛ président ko tɛ Mali ko de don. Ni y'an bɛɛ kungo de ye. Allo. Ouais, bu Mabel Jawara. Ko bɛ cogo di n terikɛ? Ablaye Makoro Sisoko don ko Kayi. Ablaye Makoro le jeune leader. Cɛ kan jumɛn bɛ yen? Baasi tɛ yen alhamdulilah o yɛrɛ don. Kuma b'i bolo Makoro. Donc n bɛ mun f'i ɲɛna ninnu kɔni an ni ninnu bɛ sa ɲɔgɔn bolo de. Parce que k'a d'a kan anw ka laɲini ye fɛn mun ye depuis an wolola. Olu bɛ k'an dɛmɛ k'a lakɛ. Oui. Bon donc ne bɛ kuma kelen min fɔ maliyɛn denw ye. An k'an ja sigi an k'a ko lajɛ ni n ko k'an k'a ko lajɛ an k'an ja sigi ni tɛ dɔgɔyama tɛ mais mun don anw fantandenw de ka ca ni a sɔnw ye. Donc n'anw farala ɲɔgɔn kan bilahi talahi an ka ca n'u ye an bɛ se ka dun ka bɔ ko la anw bɛɛ de ka hɛrɛ bɛ nin kɔnɔ koyi. Walayi ala. Mɔgɔ jigi tigɛlenw ni mɔgɔ kamana gantɔw olu nana olu ka combat de kɛ donc anw tɛ combat in bila u nɔfɛ fo ka taa tulo kɔnɔ. I ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. Bilahi n'u kana ɲina min dɔr ninnu olu fana ka hakɛ u kana ɲinɛ o kɔ dɛ. U y'a contrat bɛɛ fɛ k'o segin bɛ k'a bɛɛ kan. Alhamdulilah. K'o segin bɛ k'a bɛɛ kan ko pétrole yɛrɛ kɛra 50-50 ye fɔlɔ o de kɛlen bɛ ka tubabuw ja tigɛ. Voilà. Pétrole contrat kɛra 50-50. Ok. Alhamdulilah. An bɛ chance di maa wɛrɛ ma. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Ouais, ça va. Allô? Kɔfɛ mɔgɔw kuma b'i bolo.
Allô, Nklobila. Ouais, ça va. Oh, Jigi, ça va? Inche. Hein? Allô? Allô, Nklobila. Jume? Ouais, nous sommes Nklobila. On me l'a dit Mendia. Ah, quand Jume? Allô? 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 Allô, allô, allô? Papu. Ouais, ça va? Ok, Ameta. Kofamo ko nege jurusra chugoya netiga o famu doni. Ame malabanta okmana femi. Allô? Oui, Boubou Mohamed. Ouais, quand même. Ah non. Allô, Nklobila. Ah, malon dimine no, malon dusu bolendo. Ah, mali dine mal diya yo. Dine mal diya yo. Allô? Allô, Bou. Oui, allô, bon. Ah. Non, quand faut être ce moment venu. Torose. Ouais, Abdoulaye Koueta de Congo Brazza. Ah, Abdoulaye Koueta ka bo Congo. Abdoulaye Koueta kuma bibulo. Awa, Abdoulaye kan ka jurusra janfa. Ame Malien dota, ame Mali kono bogo dota wala. Mume Mali kono. Allô? 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 Allô, Nklobila. Ah, ça va? Ça va bien? Mba. Moi, Beldoa. Ah, vous m'avez le Ok. Alpha Diallo va Italie. Ah, ok. Quand je Italie, quand vous comment la décante du même boulot? Ah, la décante du même boulot. Non, ma constitution suspend. Il va donner le droit à tous les détracteurs chaque fois où il attends, à ma constitution suspend, c'est la baraque. Voilà, Nala sonama. Merci. Ouais. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, Diaspora, comment va boulot? Allô? Qui faut y faire de Numala? Adjaranye. 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 Ça c'est vrai. Diaspora malien, bela jelenga farajonga, anga jamana ingo bululo. Nietzsche. Vraiment mes énergies bela jelengo, mo isigi ki farajongo. Adjaranye kosobe. Voilà, merci Kifo. Merci la diaspora malienne. Ni me dasigi anga bi ma wole tala ka foli ke munu sera ka do ka foli ke munu ma se ka do diaspora ka lin ni mu ya test di an fana ta maîtriser kosobe doni donc